जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करबा 2000 शताब्दी परवर्ती ओडिशा राज्य शासन नहीं ताले द्वितीय पाठरे अच्छे आम ओडिशा सहित गड़जात राज्य मानकर मिश्रण आ जो 2000 परवर्ती किभली थिला आम स्वाधीनता परवर्ती शासन से विषय जानवा भितर आम केमती से मिसी थिला कौन आम को गुड़ाक गड़जात राज्य थे आम जाना से गड़जात राज्य गुड़ाक केमी ओडिशा सह मिसले से विषय आम ए देखा बा पढ़ा बा जाना। प्रथम आम देखा देख भौगोलिक दृष्टिकोण जो भौगोलिक दृष्टिकोण जदि अनुमान कले बा जना जाए जे कौन ब्रिटिश ओडिशा सीमाहीन मिसी रही ओडिया भाषाभाषी गड़जात मानकर संख्या थिला 36 है सबुक मिसी मिसिकी थे केतेटा से 36टा सबुक मिसिकी थे कौन मिसिकी रही जो ब्रिटिश ओडिशा तार सीमा सह ब्रिटिश एवं ओडिशा सह सीमा सहित मिसिकी थे केते 36टी गड़जात राज्य केतेटा 26टी गड़जात राज्य थिले। गड़जात बा देशीय राज्य गुड़िक से आयतन दृष्टि क ख ग भाग तीन भाग विभक्त करागला जे गड़जात बा देशीय राज्य गुड़िक काଣା तीन भाग विभक्त करागला। प्रथमटी है क द्वितीयटी है ख एवं तृतीयटी है ग क ख ग बुझीगला केतोटी श्रेणी विभक्त करे 3टी श्रेणी विभक्त कले। क श्रेणी गड़जात गुड़िक संख्या थिला 11 जेन माने क श्रेणी रे थिले से मानकर संख्या केतटा गड़जात राज्य केतटी 11टी कौन कौन से गुड़िक है देख मन रखि था ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज मामंडा बौद्ध गांगपुर पाटना कलाहांडी सोनपुर सढ़ईकला नयागढ़ एभली भाव में थिला हला। तापरे ख श्रेणी रे भुक्त 12टी गड़जात थिले ख श्रेणी रे केतटा क श्रेणी थिला 11टा ख श्रेणी रे केतटी 12टी एवं ग श्रेणी रे 3टी मन रखि ना जो ख श्रेणी रे कौन कौन रहिले देख आठगड़ बाडम्बा नरसिंहपुर आठमल्लिक हिंदोल दशपल्ला खंडपड़ा खरसुआ रेढ़ाखोल तालचेर संबलपुर नीलगिरी है ता सहित अन्य 3टी गड़जात आउ 3टा जो बंचीगले से ग श्रेणी रे विभक्त 3 नंबर ग श्रेणी रे 3टी विभक्त से गुड़िक है पाल लहड़ा तापरे तिगिरिया रणपुर बुझेला पाल लहड़ा तिगिरिया एवं रणपुर माने थिले मन रखिबा। तार सहित है यही देशीय राज्य गुड़िक कौन ब्रिटिश सर्वोच्च शक्तिर छत्र छाया तले सुरक्षित थिले जे देशीय राज्य गुड़िक थिले जो गड़जात राज्य गुड़िक 26टा थिला से माने ब्रिटिश अधीन रे थिले बा तांको छत्रछाया तले सुरक्षित होइके थिले। तेबे एथि मध्यरु कौन है अधिकांश देशीय राज्यर शासन पद्धति तथा आभ्यंतरीण सामाजिक और अर्थनीतिक अवस्था अत्यंत दयनीय थिला। ब्रिटिश माने थिले शासन पद्धति मध्य एवं ता सहित सामाजिक अर्थनैतिक अवस्था मध्य किभली दयनीय भाव में थिला से माने जहाँ कहबे ताहा करबे ठीक से बड़ी माने कुशासनर मात्रा एते अधिक थिला जे कौन कुशासनर मात्रा एभली भाव में थिला जे गड़जातर प्रजा माने अति दुख और हताश भितर जीवन यापन करुथिले बा कालातिपात करुथिले बुझेला से मानक निजस्व समस्या एते अधिक थिला जे गड़जात परिधि बाहर चलुथिबा जातीय स्वाधीनता संग्रामर वार्ता से मानकु कौन स्पर्श मध्य करि पारु नथिला से माने सुनी पारु नथिले बा जानी मध्य पारु नथिले ला जहा फल रे कौन हेची देख राजा राजप्रतिनिधि और राजकर्मचारी माने विभिन्न भाव में प्रजा मानक शोषण करुथिले। राजकर्मचारी माने जेन माने थिले जो प्रजा मानक बहुत प्रकार शोषण करुथिले किछि टंका दे दउथिले चलबा लागि तांको जमी बाड़ी भलिया भाव में मानक अत्याचार करथिले नहीं जाउथिले एभली भाव में थिला। 26टी गड़जातर मानचित्र ला 26टी राज्य थिला ला। देशीय राज्य मानकरे बेठी बेगारी मागण रसद और भेटी प्रभृति
ପ୍ରଜା ମାରଣ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହିସବୁ ପ୍ରଥା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରାଜା ବା ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମଦାନ ବା ଅର୍ଥଦାନ ତା ସହିତ ଦ୍ରବ୍ୟଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଆଉ ରାଜପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ ବିନା ଶ୍ରାମିକରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରମଦାନକୁ ବେଠି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ସେଇ ଶ୍ରମଦାନକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ବେଠି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଗୋଟିଏ ଶିବିରରୁ ଅନ୍ୟ ଶିବିରକୁ ରାଜା ବା ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ପାଉଣାରେ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ତା ସହିତ ସବାରିରେ ବୋହିବା ପ୍ରଥାକୁ ବେଗାରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲା? ତା ସହିତ ରାଜକୀୟ ବିବାହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଅର୍ଥ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ଉପହାର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜକର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଦେବେ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ, ସେଭଳିଆ ଥିଲା। ଅତ୍ୟାଚାର ବହୁତ ଥିଲା। ରାଜା ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମୋ ଫସଲ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିବିରରେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହୁଥିଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆଣିକି ଦେବେ, ନାଇଁ କିଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦିଆ ହେଉନଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କରିବା ପ୍ରଥା ରସଦ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଯେଉଁ କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟପେୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଥିବାକୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ରସଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ହେଲା? ରସଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ବିବାହ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ରାଜଉଆସକୁ ଉପହାର ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରଥା ଭେଟି କୁହାଗଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ। ଯେଉଁ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା କଥା ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା ନେରେହି ରିକେଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମିଦିନାପୁର ଏଣ୍ଡ କଟକ। ହେଲା? କହ୍ନେଇଲାଲ ତାପରେ ଚୌବେଙ୍କ ଯେଉଁ ଥିଲା ପ୍ୟାଥୋଲୋଜି ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସ, ଘନଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଥିଲା ପୁସ୍ତକ ଦଶହରା ଭେଟି, ତା ସହିତ ବ୍ରଜକିଶୋର ଧଳଙ୍କ କବିତା ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଗଡ଼ଜାତ ସମୟରେ। ଆଉ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିନା ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଯେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବହୁତ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ମାଗଣାରେ ରହୁଥିଲେ। ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମାଗଣାରେ ଖାଉଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଉଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହେଲା? ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତରେ ଚାଲିଥିବା କୁଶାସନ ଓ ଶୋଷଣ କ'ଣ ହେଲା? ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାମାନେ 1922ରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେତେ? 1922ରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 1928ରେ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 1930ରେ କ'ଣ ହେଲା? ବୈଦରେ ଓ 1932ରେ ତାଳଚେରରେ ପ୍ରଥା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ 1931 ଜୁନ 20 ତାରିଖ ଦିନ କଟକଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ କଟକରେ 1937 ଜୁନ 23 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି ଥିଲେ ଭଟ୍ଟାଭ ସୀତାରାମାୟା ଏବଂ ଆବାହକ ଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଯେଉଁ ହେଲା। ତାପରେ 1937 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଗଡ଼ଜାତ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲା। 1938 ମସିହାରେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୀଳଗିରିରେ କ'ଣ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1938ରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଢେଙ୍କାନାଳରେ, 1939ରେ ତାଳଚେରରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖ 1938ରେ ନୀଳଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ, 1938ରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ, 1939ରେ ତାଳଚେରରେ। ଆଉ ପରେ ପରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାଙ୍ଗପୁର, ରଣପୁର, ତା ସହିତ ନୟାଗଡ଼, ବଣାଇ, ସୋନପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପାଟନା, କଳାହାଣ୍ଡି
संप्रसारित होगला नीलगिरी और ढेंकानाल तालचेर रणपुर रे प्रजा आंदोलन विराट आकार धारण कला प्रथम से नहीं ना नीलगिरी ढेंकानाल रणपुर रे होता ताले प्रजामंडल आंदोलन मुख्य दाबी गुड़िक थिला जदि जी आंदोलन करब दाबी मध्य तार थिबो है ना से प्रजामंडल मुख्य दाबी गुड़िक कौन कौन थिला आमे देखिबा प्रथमटी हेउछि बेठी बेगारी मागणा ता सहित रसद और भेटी प्रभृति अन्याय प्रथा को बंद करवा जो बेठी देवा बेगारी मान भाव रखा मागणा सब जिनस देवा रसद देवा भेटी देवा गुड़िक जो अन्याय गुड़िक थिला ताको यही प्रथा को बंद करवा मुख्य आंदोलन 2 नंबर आ कौन प्रजा मानक अभिव्यक्तिर अधिकार गणमाध्यम स्वाधीनता अधिकार संघ गठन करिवार अधिकार प्रभृति मौलिक नागरिक अधिकार प्रदान करवा जो मौलिक नागरिक अधिकार गुड़िक कौन दिया जिबा उचित स्वाधीनता अधिकार शिक्षागत अधिकार जो अच्छी मौलिक अधिकार गुड़िक प्रदान करा जाऊ बोली से माने दाबी कले ताले 3 नंबर रे कौन आउ दाबी कले से गणजात प्रजा माने चाष जमी उपरे रयतर अधिकार संपर्कित स्पष्ट नियम प्रचलन करवा 4 नंबर कौन रहिला जंगल जात द्रव्य कौन सुविनियोग और आदिवासी जनजाति मानकू जंगल जात द्रव्य उपयोग करिवार अधिकार प्रदान करवा 4 नंबर 5 नंबर कौन अच्छी एकचाटिया वाणिज्य कारोबार को बंद करवा जो एकचाटिया वाणिज्य कारोबार थिला ताको मजे बंद करवा ताले कौन गड़जात मानकरे प्रजामंडल आंदोलन चलुवा बेले ओडिया गड़जात मानकरे शासन व्यवस्था कार्यकारितार तदंत करने 1938 मसीह ओडिशा गड़जात तदंत कमिटी पुनर्गठित हैला हरेकृष्ण महाताब यार अध्यक्ष रहिले एही कमिटी रे संपादक थिले सारंगधर दास एवं अन्य 2 जन सभ्य थिले लालमोहन पटनायक और बलवंत राय मेहटा बुझेला 1939 मसीह कमिटी तांकर विवरणी प्रकाश कले केते 1939 मसीह कमिटी तांकर विवरणी प्रकाश कले एवं एथिरे गड़जात मानकरे चालुथिबा कुशासनर स्पष्ट चित्र स्थान पाइथिला प्रजा मानक दुख दुर्दशा और गड़जात मानकर अराजकता विषय रे कमिटी तांको विवरणी रे उल्लेख करथिले कोन गड़जात मानकर विधि व्यवस्थार प्रचलन एवं प्रजा मानक दुख लाघव निमंते कमिटी केतोटी प्रस्ताव मध्य देथिले जहा फल रे गड़जात शासन उपरे अधीक्षण क्षमता ब्रिटिश राजप्रतिनिधि हाथरू आनी ओडिशा सरकार हाथ में न्यस्त करा थिला कमिटीर मुख्य प्रस्ताव एवं महताब कमिटीर एही विवरणी को ओडिशा सहित ओडिया भाषाभाषी गड़जात मिश्रणर प्राथमिक सूचना बोली ग्रहण करागला बुझेला हरेकृष्ण महाताब केवल विवरणी प्रस्तुत करी और किछि प्रस्ताव दे हरेकृष्ण महाताब नीरव रहिले नाही हरेकृष्ण महाताब थिले ना नहीं एवं से कौन कले विवरणी प्रस्तुत कले एवं किसी प्रस्ताव देके से केवल नीरव होगी बसिले नहीं कले करू नाले कार्यकारी करिवारे लड़ी पड़े है 1939 मसीहा अगस्ट मासरे से भारतर भाइसराय लॉर्ड लिनलिथ गोंग को साक्षात करी ओडिशा गड़जातर व्यवस्था संपर्क में अवगत कले और गड़जात शासन व्यवस्था सुधारिबा पई ओडिशा प्रादेशिक सरकार हस्तक्षेप जरूरी बोली ताको बुझाइले ता सहित लिथ गो महाताब को अभिमुख्य को समर्थन कले एवं ओडिशा प्रदेश और गड़जात मानक मध्य कौन सी भौगोलिक सीमा रहिला नाही बोली कहले एही विषय रे महाताब 1942 मसीह सार स्टाफोर्ड क्रिंस को मध्य साक्षात करथिले एवं 1947 मसीहा एप्रिल 6 तारिख में गड़जात मिश्रण सपेक्ष में चुक्ति बढ़ापी से कैबिनेट मिशन को साक्षात करथिले ता सहित सेते बेल को हरेकृष्ण महाताब ओडिशा रे द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल रे प्रधानमंत्री हेबा कथा मध्य स्थिर करदेले ता सहित कैबिनेट मिशन को ओडिशा कांग्रेस कमिटी तरफ दिया जाइथिबा स्मारक पत्र रे
କ'ଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ 26ଟି ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ସେଇ ନୋଟିସରେ। ଯାହାଫଳରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ମହତାବଙ୍କର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ମହାତାବ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ମହାତାବ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜମାନଙ୍କର ପାଖକୁ 1946 ମସିହାର ମେ 10 ତାରିଖରେ ଓ ଜୁନ 29 ତାରିଖରେ 2 ଥର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମହତାବଙ୍କ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜାମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଏହାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜ କିଏ ଥିଲେ ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ସେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରଶୁରାମ ଥିଲେ ଜଣେ ପୌରାଣିକ ମହାନାୟକ। ସେ ପରଶୁରାମ କିଏ? ପୁରାଣର ମହାନାୟକ ପରଶୁରାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଏବଂ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଷାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମହାଭାରତର ଯୋଦ୍ଧା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଲ ପରଶୁରାମ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ମିଶ୍ରଣ ଶବ୍ଦଟି ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୁତି କଟୁଥିଲା ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ମିଶିଯିବା ତା ମାନେ ଶ୍ରୁତି କଟୁଥିଲା, ତାହା ଶୁଣିବା କଟୁ କଥା ଥିଲା। ମହାତାବଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ 39ଟି ଦେଶୀୟ ରାଜା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ଜାତ ସଂଘ ନାମକରେ ଏକ ସଂଘ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏହା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ଏବଂ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କଟକଠାରେ ଆହୁତ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର 5 ଦିନ ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇଥିବା ଥିଲା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଗଲା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କୁ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ଓ ସାମୂହିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦେଶୀୟ ରାଜାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶିଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହତାବ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଯିବାକୁ ମହତାବଙ୍କର ନିବେଦନ ପ୍ରତି ରାଜାମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିମାଣ ଓ ସମୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କଳନା କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ନୀଳଗିରିରୁ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ। ଯେତେବେଳେ ନୀଳଗିରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା ନୀଳଗିରି ଠାରେ, ତ ସେ ନୀଳଗିରିରୁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1936 ମସିହାରେ ସେଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।